بسم الله الرحمن الرحيم وخذ او نسا بيدك پلاس پلکی ذیاسن یو سانگا یا جارو فاضرب اوها به پدی سرا بی خپل لرا ولا تهنس او مهانس کیگا قسم بماتوا انا وجدناه یقینا مندل مندلرا صابرا صبر کون کے نعم العبد خبندو انه اواب یقینا دیو را گرزیدون کے اللہ تا واذکر یاد کا عبادنا بندگان زمنگا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولی الایدی چی خاوندانو ده همت والابصار او اکل مند انا اخلصناهم یقینا منگا خالص کریو دی لرا بخالصتن بخالص کولو ذکر الدار دیاد دا خیرت وَإِنَّهُمْ يَقِينًا دِي عندنا منصر لمن المصطفين الأخيار دانا ولشونو الأخيار دغورنا واذكر يادك إسماعيل عليه السلام واليسع أو يسع عليه السلام وذا الكفل أو ذو الكفل وكل من الاخيار دا طول د نیکانو نا هذا ذکر دا د نصیحت یا هذا ذکر دا مسئله دا تیر مسئله د یادولو قابل دا چې ابتلوا بالمصائب وان للمتقین او یقینا د پاره د متقیانو لحسن مآب خامخا خست زید ورتلو دے جنات عدن جنتون دی دامش گرائی مفتحاتن پراب نستلیشی لهم الابواب تیل را دروازی متقینا تکیا لگون کی بئی پیہا پدی کی یدعون فیہا راغواری با پدی کی بپاکیتن میوی کثیرتن ڈیرے وشراب اسکلا وعندهم او سرا قاصرات الطرف اگدو بنو والدی اطراب امزولیم هذا دا ماغدی توعدونا چوادی کی دلشی تاو سرا لیوم الحساب دا پار درزی دی حساب ان هذا لرزقنا یقینا دادا ورکڑز منگا ما له من نفاد نبوی دی لرا خلاص دلم